हाय एवरीवन, जय जगन्नाथ। केमती अछंती आपण माने? आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। मु भी भलरे अच्छी। तो आज आमे मु जहाँ कही आगुरु श्रीमद् भगवद गीतार केतोटी विचार मु आपण मानक सहित शेयर करी। तो चलतु आउ लेट न करी वीडियोटी स्टार्ट करिबा। तो श्रीमद् भगवद गीता गोटे धर्मग्रंथ नुह, या पृथ्वीर सबू मनीष को पढ़ा आउ बुझा दरकार, ताकि समस्ते या पढ़ी निजर जीवन में सुख शांति आउ सफलता को प्राप्त करें। तो श्रीमद् भगवद गीता तेणु समस्ते पढ़ा दरकार। आउ भगवद गीता रे टोटाल 18टा अध्याय अच्छी, जोटा आमे संस्कृत रे को अष्टादश अध्याय अच्छी। तो से अष्टादश अध्याय रे समुदाय 700टी श्लोक अच्छी। तो सबुकिछि तो पढ़ा आमपाई सहज, समस्ते तो सबुकिछि पढ़ी पारे, तो समस्तों यहाँ सहज नुह। से आजिर ये भिडियो रे मु 111टी विचार विषय रे आपण मानकु कहिबी, ताकि जो माने श्रीमद् भगवद गीता को बुझी नथिबे से माने आज ये वीडियो माध्यम रे बुझी यार महत्व को बुझी पारिबे, आउ तांको जीवन रे याकू काम रे लगे पारिबे। तो चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा। श्रीकृष्ण कहते, मनुष्य को परिणाम चिंता न करी बिना लोभ लालच को छाड़ी निस्वार्थ निष्पक्ष निजर कर्तव्य पालन करने दरकार। जेमिति प्रकाशर ज्योति अंधार रे चमके, सेमिति सत्य भी चमके। सेथिपाई मनुष्य को सत्यर पथरे चलवा दरकार। जो मनुष्य पाखरे ज्ञानर कमी, ईश्वरों ऊपर श्रद्धा न थाए, सेही मनुष्य केबे भी आनंद आउ सफलता को प्राप्त करि पारेना। जेमिति मनुष्य निजर पुराणा वस्त्र को त्याग करी नुआ वस्त्र को धारण करे, ठीक सेमिति आत्मा पुराणा शरीर को त्याग करी नुआ भौतिक शरीर रे निजको धारण करे। किए कौन कहूची, केमिति कहूची, आउ काईकी कहूची, एसबुठू जेते दूरेई रहिबा सेते भल। जड़े बुझासुधा व्यक्ति जदि संपर्क बनैबा बंद कर दिए, तेन बुझीजा दरकार जे तार आत्मसम्मान को कष्ट पहुँची। मोह एमिति जिनिस रे कर जो निजर अधिकार अच्छी, जोठी निजर अधिकार नहीं सेठी मोह करवा उचित नुहे। जी अन्यर कष्ट को बुझे, जहाँ पाखरे दया अच्छी आउ जार हृदय बहुत भल, ताकू पुनर्जन्म मिलेनी। सी वैकुंठरे भगवान विष्णु पाखरे लीन हो जाए। भल कर्म कला परे भी लोक माने आपणकर खराब कर्म को ही मन रखिए। सेथिपाई किए कौन कहूची ध्यान दबा उचित नुहे। तमर कर्म करि चल, कारण आज तमे से मनुष्य सहित भल बोली सी आपणकर भल कर्मटी को देखुची। काली सकाळे आपणकर संपर्क जदि ता सहित भांगी जीव, सी आपण अतीत रे ता पई कौन करिसेंती से जिनस सी देखिबनी, सी आपणकर खराब कर्म को ही देखिब। तेणु यही सब जिनस को ध्यान न दे निजर कर्म करके आग को बढ़ाटा ही गोटे बुद्धिमान लोकर नेचर। जेते हेई पारिबो चुप रहिबाटा ठीक, कहीं सबुठु बेसी पाप मनुष्य निजर कथबार्ता करे। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहिचंती, जी मते सबुबेले एकाग्रतार सह पूजा करे, निजको समर्पण करि दिए, मु तागर सबुबेले कल्याण करे। जो लोक माने कर भक्ति रे श्रद्धा रखती ना, से माने केबे भी मते प्राप्त करि पारंती नहीं। सेही लोक माने सबुबेले जन्म मृत्युर दुनिया को आसी थांती। मौन रहिबार सबुठु भल, कारण जी तमर शब्दर महत्व दिएनी ता पाखरे मौन रहिबाटा ही भल। बदली जाह समय सहित, नहने समय को बदलैबा शिख। मजबूरी को कोसिबा उचित नुह। ता जगार आपण निजर कर्म करी आग को बढ़ाटा ही भल। प्रबोध व्यक्ति पत्थर आ सुना सबु समान। निजर कर्म ही निजर परिचय, बाकी गोटे नाम रे तो हजार मनुष्य अछंती। प्रेम सबुबेले क्षमा मागिबा पसंद करे, अहंकार सबुबेले क्षमा सुनिबा पसंद करे। कौनसी जिनस विषय भाविले मनुष्य को सेठू आसक्ति आसी जाए, आउ सेठू तार इच्छा जागृत हुए, आउ इच्छा रे विघ्न आसिले क्रोध उत्पत्ति हुए। सबुबेले संदेह करुथुबा लोक केबे भी जीवन रे प्रसन्न होइकी चली पारेना। कर्म एक फसल जो जहाँ को मनुष्य को सबुबेले काटिबा को पड़िथाए। सेथिपाई सबुबेले भल मंजी पकेइबा दरकार, ताकि भल फसल मिलिबो। जहाँ हबार थिबो हब, आउ जहाँ न हबार थिबो हब।
एही जिनसटीकु जो लोक जानी सी केबे भी चिंताग्रस्त हुए नहीं। कौनसी काम पाई चिंता करिबा ठीक, किंतु एते भी चिंता करिबा ठीक नुआ जो काम बिगड़ी जीव। भल नियत्रे करुथिबा कौनसी भी काम नुआ काम केबे भी व्यर्थ जाए ना, आ तार फल निश्चित मिले। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते मु कहार भाग्य बनाएनि, समस्ते निजे निजर भाग्य बनाती। आज जहाँ कर्म करुच तार फल निश्चित प्राप्त हम। आज जहाँ भी अच्छी तम पाखरे सेटा तम कर्म द्वारा प्राप्त होइथिबा फल। मनुष्य नुह तार कर्म भल या खराब होता है। आउ जेमिति मनुष्यर कर्म थाए सेमिति फल को सी प्राप्त करे। तमर केवल तम कर्म करिबार अधिकार अछि, तुमे कर्मर फलर अधिकार नाही। सेथिपाई तुमे निजर कर्म करि चल। ठीक कर्मर परिणाम सबुबले ठीक ही न थाए, किंतु ठीक कर्म सेटा जहार उद्देश्य खराब न थाए। संसार रे एमिति केही मनुष्य नाही जे सर्वगुण संपन्न हेई जन्म नहीं थाए। सेथिपाई किछि कमी को अवॉइड करी रिलेशन बनैबा शिखिबा दरकार। पूर्णतार सहित आउ कहार जीवन को नकल करी चलिबाठु तुलना रे निजे निजको भल भाबरे चिन्ही अपूर्णतार सहित बंचिबा बेहतर। जोठी भविष्यत देखा जाएनी सेठी निजर वर्तमान उपरे ध्यान केंद्रित करिवार आवश्यकता अछि। चेष्टा कर, निश्चित रास्ता मिलिब। आज नुहे तो काली मिलिब। जीवनर सबुठु बड़ भूल एइटा जे निजर भूल रु किछि शिखे नहीं। जेबे आम मन कमजोर थाए सेतबेले परिस्थिति समय बनी जाए, आउ जेबे मन स्ट्रॉन्ग थाए सेतबेले परिस्थिति चैलेंज बनी जाए। आउ जेबे मन स्ट्रॉन्ग थाए सेबे आम समय आम पई अवसर बनी जाए। मनुष्यर मानवता सेई टाइम रे नष्ट हो जाए जेबे ताको अन्यर दुख देखी हस आसे। हे अर्जुन, शरीर रे रहिथिबा जिनसर केबे बद्ध हुए नाही। सेथिपाई तमको को भी जीव पाई सुख करिबा आवश्यकता नुहे। समय एया शिखे दिए जीवन कहा पाई केबे अपेक्षा करे नाही, आउ कहा पाई ना केबे अटके। जिंदगी खेले भी ता सह जे भल खिलाड़ी। कष्ट समस्तंकर गोटे टाइप, किंतु सेई सिचुएशन रे छिड़ा हेई आगो को बढ़िबा समस्तंक पाखरे अलगा थाए। किए हताश हेई बिखरी जाए तो किए संघर्ष करी आगो को बढ़ी चले। मनुष्य को निज कर्मरु मिलिथिबा परिणाम को प्राप्त होइथिबा विजय पराजय लोभ क्षति सुख दुख आड़े चिंताग्रस्त न हबा ठीक नुह। जदि तमे तम भूल रु किछि शिखिल ताहेले तम भूल सीढ़ी समान, आ जदि तुमे तुम भूल रु किछि शिखिलनि ताहेले तम भूल सागर समान। सेथिपाई निर्णय तमर, चढ़िबे ना बुड़िबे। जी जेते अधिका शांत थाए सी सेते अधिका गहराई रे निजर बुद्धि को प्रयोग करिपारे। निंदारू डरिकी निजर लक्ष्य को भ्रम करिबा उचित नुह, काईकि ना लक्ष्य मिलिगले ही निंदा करुथिबा लोकमानंकर राय बदली जाए। तमर जितिथिबा आउ हारिबा निजर चिंताधारा उपरे निर्भर करे। सेथिपाई मानि नेले हारिब तमे माने हारिब, मानि नेले जितिबा जितिब नहीं। सबुबले बुद्धिमान व्यक्ति सीए जीए सफलता मिलिगले अहंकार करेनी, आउ विफलतारे दुखरे बुड़ीकी रुहेनी। प्रशंसा होउछि जदि ताठू सावधान रहिबा ही दरकार। जीवन रे केबे काहा सह निजर तुलना करिबा उचित नुहे। तमे जेमिति सेमिति ही रहिबा दरकार। मनुष्य निजर विश्वास रे निर्मित हुए। सी जेमिति विश्वास करे सेमिति बनी जाए। जी मन को जीति नेला ता पाई मन सर्वश्रेष्ठ मित्र, आउ जी मन को जीति पारिलानी ता पाई मन सबुठु बड़ शत्रु बनी जाए। नकारात्मक विचार आसीबा तय अछि, किंतु एइटा आपणक उपरे निर्भर करे कि आपण ताकू केते महत्व दउचंती। सबुबेले मने रख, भल दिन पाई खराब दिन को काटिबाकू पड़े। जीवन रे किछि भी स्थायी नुह, सेथिपाई निजको अधिका चिंताग्रस्त करिबा आवश्यकता नाही। काईकि ना परिस्थिति जेते भी खराब हो बदले निश्चित। संसार रे चिंता दौथिबा लोक माने केते भी बड़ होई जाओ, किंतु भगवान को कृपा दृष्टि आगरे केही बड़ नुह। प्रेरणार सबुठु बड़ स्रोत निजर विचार अटे। सेथिपाई
ବଡ଼ ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ମନକୁ ଜିତିନେଲା ସିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲା। କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ସିଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲା। ଏମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ମାନ ଅପମାନ ଗରମ ଥଣ୍ଡା ସବୁ ଏକା ଭଳିଆ ଥାଏ। ମୁସ୍କିଲ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ତାକୁ ତୁଲେଇବା ଶିଖିଥାନ୍ତି। କିଏ କିଛି ବି କହୁ ବାସ୍ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବି ତେଜିଆନ ହେଲେ ବି ସମୁଦ୍ରକୁ କେବେ ଶୁଖେଇ ପାରୁନି। ଯେଉଁଠି ନିଜର କିମତ ନାହିଁ ସେଠି ରହିବା ଅନୁଚିତ। ତେଣିକି ସିଏ ଯେଉଁ ଘରର ହଉ ୟା କେଉଁ ବି ମନର ହଉ। ଯିଏ ହାତ ଆଉ ସାଥୀ ଦିଟା ଛାଡ଼ି ଦିଏ ସେବେ ପ୍ରକୃତି କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରିବାକୁ ପଠେଇ ଦିଏ। ଆଉ ତାର ନାଁ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯିଏ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେନି ତା ପାଇଁ ସେଇ ମନ ଶତ୍ରୁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ବନିପାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାର ଲଗାତାର ଚିନ୍ତନ କରେ। କେବଳ ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଜିତୁଥିବା ଲୋକ ବିଜେତା ନୁହେଁ, ବଲ୍କି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାରେ କେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ହାରିବା ଦରକାର ଇଏ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ହିଁ ବିଜେତା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭାବନାରେ ବହିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ କୁହନ୍ତି। ସମୟ ଆଗରୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ହରାଇ ଦିଏ ଆଉ ସମୟ ପରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର କର୍ମର ପରିଣାମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଥିବା ବିଜୟ ପରାଜୟ ଲାଭ କ୍ଷତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ନିଜର ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିଥାଏ, ଆତ୍ମା ସେମିତି ନିଜ ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହୁଏ। ଯେମିତି ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ନୌକାକୁ ଝଡ଼ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ନିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ହଲେଇ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମନର ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଛିଡ଼ା କରିପାରେ। ଆମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମୟ କେବେ ବି ଏକା ଭଳିଆ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼େ ଯିଏ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ କନ୍ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ନୂଆ ଆକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ସ୍ୱୟଂକୁ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ଏକମାତ୍ର ମିତ୍ର ଅଟେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଶତ୍ରୁ। ନିଜର କଷ୍ଟ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଦୋଷ ଦିଅ ନା, ନିଜର ମନକୁ ବୁଝାଅ ଆଉ ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହିଁ ନିଜ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଅଟେ। ନିଜକୁ କମଜୋର କେବେ ବି ଭାବନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କର, ଲଢ଼ ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥର ସହ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଭାଅ। ବାକି ସବୁକିଛି ହରିଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହେଇପାରେ ସବୁଦିନ ଭଲ ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। କେବେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖରାପ ଦରରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କାନ୍ଦିବା ବନ୍ଦ କର ଆଉ ନିଜ କଷ୍ଟ ସହ ନିଜେ ଲଢ଼ିବା ଶିଖ। କାହିଁକି ନା ସାଙ୍ଗ ଦେଉଥିବା ଲୋକ ବି ଶ୍ମଶାନରୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସମୟ ଯେବେ ନ୍ୟାୟ କରେ ସେବେ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି। ଗୋଟେ ଉପହାର ସେବେ ଅଶ୍ଳୀ ଆଉ ପବିତ୍ର ଯେବେ ତାକୁ ହୃଦୟର ସହ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ସେ ଉପହାର ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନରେ ସେଇ ଉପହାର ବଦଳରେ କିଛି ବି ପାଇବାର ଆଶା ନଥାଏ। ସୁନ୍ଦରତା ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଥାଏ। କାହାକୁ ପଙ୍କରେ ଥିବା ପଦ୍ମ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଗ ଦେଖାଯାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯିଏ କେହି ବି କେଉଁ ବି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ସେବେ ମୁଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଭକ୍ତିକୁ ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଉଦୟ କାହାର ଅଚାନକ ସେ ହୁଏନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତି। ସେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତପସ୍ୟା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସିଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ଆଉ ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ବିତେଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଅସଫଳ ଯୋଗୀର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଶବ୍ଦ ସେତିକି ବାହାର କର ଯେତିକି ଦରକାର। ମନ ଅନନ୍ତ ଥିଲେ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ
ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସଂସ୍କାରରେ ଫରକ ଅଛି। ଅହଙ୍କାର ଅନ୍ୟକୁ ଝୁକେଇ ନିଜେ ଖୁସି ହୁଏ। ସଂସ୍କାର ନିଜେ ଝୁକି ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦିଏ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର, କିନ୍ତୁ ଆଶା ରଖନି। କାହିଁକିନା ସେବାର ଅସଲି ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯେବେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଅସତ୍ୟର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଏକା ଛିଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ଅସତ୍ୟ ପୁରା ସେନା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଅସତ୍ୟ ପଛରେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଡ ଥାଏ। ଏକୁଟିଆ ରହିବା ତମକୁ ଇଏ ବି ଶିଖାଏ କି ବାସ୍ତବରେ ତମ ପାଖରେ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେବେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗିବାରେ ଲାଗେ ଆଉ ପର ନିଜର ଲାଗିବାରେ ଲାଗେ, ଭାବିନିଅ ବିନାଶର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଚିଲେଇବାର ତାକତ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ ତାକତ ଦରକାର। ଯୋଉଟା ତମର ସେଇଟା ତମକୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତେଣିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ବି ଉପରେ। ଜଣେ ଯିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇ କ୍ଷମା କରେ, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ବି ଦାନ କରେ। ପ୍ରେମ ଶରୀର ଆଉ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖେନି। ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ହୁଏ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟା ହୃଦୟ ମିଶିଯାଏ ସେଇଠି ପ୍ରେମ ଜନ୍ମ ନିଏ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲସେ ନ ଜାଣିକି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିକି ତା ପ୍ରତି କୋଉ ବି ଧାରଣା ରଖିବା ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଯଦି ସଫା ନିୟତର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗାଯାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଭାଗ୍ୟଠୁ ବି ଅଧିକା ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ହବ ବି ଭଲ ହବ। ମୋର ତମର ଛୋଟ ବଡ଼ ନିଜର ପରର ମନରୁ ମିଟେଇ ଦିଅ, ତାହେଲେ ସବୁ ତମର ହବ ଆଉ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହବ। ଯେବେ ବିନାଶ ହବାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରେ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିକି ହୁଏ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଖତମ ହେଲା ବାଲା କିଛି ହେଇନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆମର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଦିଅ ଯୋଉଟା ତମ ପାଖରେ ଅଛି। ଯୋଉଟା ତମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ଦିଅ। ଯିଏ ମୋର ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ୟା ନିଷ୍ଠାର ସହ ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରେ। ପରିବାର ଆଉ ସମାଜ ଦୁଇଟା ବର୍ବାଦ ହୁଏ ଯେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମୌନ ଆଉ ମୂର୍ଖ କହିବାରେ ଲାଗେ। ଯିଏ ଦାନ ବିନା ସତ୍କାରରେ ଉପାତ୍ର ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ତମସା ଦାନ କୁହାଯାଏ। ସେଇଦିନ ଆମର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଆମର ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମର୍ଜିରେ ହୁଏ। ବିପତ୍ତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୈଭବରେ ଦୟା ଆଉ ସଙ୍କଟରେ ସହନଶୀଳତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସିଧା କଥା କରେ, ତାର କଥା କଠୋର ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କାହା ସହ ଛଳ କରେନି। ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଆଉ ଯାହା ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତେଣିକି ସେଇଟା କର୍ମ ହଉ କି ମନୁଷ୍ୟ କି ବିଚାର। ଖରାପ ବଡ଼ ୟା ଛୋଟ ସବୁ ବିନାଶର କାରଣ ବନେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ନୌକାରେ ଛେଦ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ଛୋଟ ଛେଦ ହଉ କି ବଡ଼ ଛେଦ, ନୌକାଟି ବୁଡ଼େ। ଯେବେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗେ, କୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶରଣ ନେବା ହିଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର କେତୋଟି ବିଚାର, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଅନୁବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି। ଯଦି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଏଇ ବିଚାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉପାୟହୀନ ହେଇଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧାର ଉତ୍ତର ଦରକାର ଥିବ, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଥରଟେ ଶୁଣିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଇ ବାଇ। ଟେକ୍ କେୟାର।